Unya di lang pagbisikleta o skateboarding ang uso nga kalingawan karon. Ngay matang sa kalingawan sa mga taga Valencia nga gitawag og ligiron. Si Jessie Atienza sa maong report. Kini ang imong makita dinhi sa lungsod sa Valencia. Mga kabatan-unan nagsakay og scooter nga ginama sa kahoy. Ang tawag ini ligiron. Ug sa talagsaong higayon, nagtapok ang mga riders dinhi alang sa Ligiron Challenge 2014. Ang ligiron usa ka matang sa duwaan sa mga katiguangan sa unang panahon. Ila kining sakyan padulhog sa mga bungton. Ang imong tiil mo ay gamiton nga brake. Nahimong kabahin sa atong mga kaigsuonang mag-uuma diri sa Valencia. Dalabi na diri sa Barangay Bungbong, Barangay Mampas ug Lunga kay mo nigihimo nila gusto na og mode of transportation pa pagpadala sila mga farm products para dali pag-abot sa ubos, ikarga nila aning ligiron. Gani mga bata diri na inspire sila sa mga downhillers, baka nabitang mga bike nga mga paambak ba. So nakita sila nga maambak ba kiliding bike no ate sulay ko ning ligiron. So gimodify nilang ligiron nga ang iyang body sa una nga puro gud sulig nga kahoy gigamitan na nila og kawayan mo nang makita nimo nga hindi ka ambak mo bounce ra gyud siya. Usa na gatsi nga kinahanglan gud nga makasakay sa ligiron nga di gyud ka mahadlok no. Wa kay magasto kung muhimo ka og ing-ani nga sakayan. Kung duna kay kawayan og mga ligid nga ginama sa kahoy, duna na kay ligiron. Napo katuig na nga nahilig sa ligiron si Rafi. Siya rasab ang nagbuhat siyang kaugalingong ligiron. Lamay pamate kaan-kaane kung tayo lupad ka na dinas jam. Di ka madlok? Di raman. Nga naman. Kay naanad ko sa una pa bago puyawan kay ka. Ang 62 nga si Noy Pascual, usa sa mga unang nibuhat og ligiron sa ilang panahon. Gamit sab nila ang ligiron sa ilang panrabaho. Sa bata noon pa ko, dula-dula sa. O dari nga idadidara na amo na nang nga kargahan na mo mga kuan. Mga ulutanon, mga saging, inog saging, nilugit, be. Makayote, kalabasa. Pwede na makarga diri na mo madalas edad. Gikan sa simpleng duwaan kaniadto, usa na kamatang sa atraksyon karon. Naglaraw ang mga riders nga ipaila sa laing lugar sa Kabisayan ang ligiron aron mas maila kiniisip bagong sport sa nasod. Jessie Atienza, ABS-CBN News.